नमस्कार बंधुगण कार्तिक मास शुक्ल पक्षर नवमी तिथि को अणा नवमी कहुए जो दिन आमे विशेष भाव में अणा वृक्ष को पूजा करि थाउ। 31 अक्टोबर शुक्रवार दिन पवित्र अणा नवमी। एही अणा नवमी रे आपण माने एमिति किछि उपाय करंतु जहा द्वारा आपणकर बहुत धनर वृद्धि हेबो। खाली धनर वृद्धि नुहे बरं माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणଙ୍କ उपरे वर्षा हेबो। ता सहित एही भिडियो रे आमे जानिबा कि एही कार्तिक मास अणा नवमी तिथि रे अणार दीप दान करिबा प्रकृत रे शास्त्र रे कोन रहिछि एहार प्रमाण, केउ जागारे केतोटी दीप आमे जलाई पारिबा जहा द्वारा कि एही कार्तिक मास अणा नवमीर पुण्य फल आमको प्राप्ति हेबा सहित लक्ष्मी नारायणଙ୍କ कृपा आमको प्राप्ति होई पारिबो। बंधुगण यह बहुत ही गुरुत्वपूर्ण कथा अटे, तेणु आपण मानंकु अनुरोध करुछि केवल आपण मानंक फायदा पाई एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं आपण माने जदि ए पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती भिडियोटी को गोटे लाइक निश्चय करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखि दियंतु। चैनल रे जदि नुआ करी आसीचंती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण अणा दीपदानर बहुत महत्व रही। अणार दीप कार्तिक मासरे अणा नवमी ठारू आरंभ करी कार्तिक पूर्णमी पर्यंत अणार दीपदान करा जाय थाए। समस्त देवादेवी को अणा प्रिय होई थाए। अणारे दीप रखी दीप दान करिबा द्वारा 1000 दीपदानर पुण्य फल प्राप्ति होई थाए। जेतेबेले आमे माटीर दीपरे बा जे कोनोसी दीपरे भी आमे दीपदान करूछंती ताहा गोटिए दीपदानर फल प्राप्ति होई थाए, किंतु अणार दीपदान बहुत शुभ होई थाए। अणार दीप जालिबा द्वारा लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र प्रसन्न होई थांती एवं मनुष्यर समस्त मनस्कामना पूर्ण करि थांती। अणार दीपदान 5, 7 किंबा 9, 11, 13 एमिति बेजोड़ संख्यार 21 दीप आमे प्रज्वलन करि पारिबा एवं अणा नवमी माने 9 संख्याटी पूर्णमय संख्या। तेणु एही दिन 9टी दीप जदि आपण माने दान करूछंती ताहा अत्यंत शुभ होई थाए। जदि आपण माने एही अणा नवमी ठारू पंचुक पूर्णिमा पर्यंत एही 5 दिन रे जदि आपण माने दीपदान न करि पारुछंती ताहेले केवल अणा नवमी दिन, देव उत्थापन एकादशी दिन एवं पूर्णिमा दिन दीपदान कले मध्य आपण माने एहार पुण्य फल निश्चय प्राप्ति करिवे। बंधुगण आसंता 31 अक्टोबर शुक्रवार दिन पवित्र अणा नवमी। एही अणा नवमी रे आपण माने निश्चय किछि उपाय करंतु जहा द्वारा आपणकर बहुत धनर वृद्धि हेबो। खाली धनर वृद्धि नुहे आज्ञा, माँ लक्ष्मींकर कृपा आपणଙ୍କ उपरे वर्षा हेबो। 31 तारीख अणा नवमी। आपण माने जानिचंती जे नवमी दिन राधांकर पाद दर्शन करिबार सौभाग्य आमको मिली थाए। सेही दिन साक्षी गोपाल चलचंचल होई जाए राधांको पाद दर्शन निमंते। एही नवमी दिन धात्री वृक्ष बा अणा वृक्ष रे साक्षात विष्णु भगवान विराजमान होती अणा वृक्ष मध्यरे। तो आपण धन अभाव दूर करिबा पई सेही अणा गछ मूलरे आपण खीरी बनांतु आउ सेही खीरी को प्रथमे अणा गछ मूलरे भोग देई आपण ताकू खांतु। एमिति कले आपणक धनर अभाव निश्चय दूर होई जिवो। किंबा जदि आपण से दिन घरे मध्य खीरी बनौचंती तेबे सेही खीरी को भी अणा वृक्ष मूले भोग करी अणा गछ मूले बसी जदि आपण भोजन करूछंती आपणकर धनर अभाव रहिबो नाही। कार्तिक महात्म्य रे वर्णित रहिछि जदि आपण अणा वृक्ष मूलरे मुरुज पकाउछंती से मुरुज रे जेतिकी रेणु रहिछि सेतिकी दिन पर्यंत आपण वैकुंठरे वास करंती एवं अणा गछकु से दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी स्नान आदि कार्य सारी अणा गछ मूलरे जल देई मुरुज पकांतु एवं घीयर दीपटिए आपण निश्चय जालंतु एवं गोटिए दीप नुहे आज्ञा 5टी दीप से दिन अणा गछरे जालंतु। काहेकि ना
ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବେ। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଦିନ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକାଇ 5ଟି ଅଁଳାରେ ତିଆରି ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଘିଅର ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଜାଳିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଦେବତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁଭ ବେଳା ବା ଅମୃତ ବେଳା ରହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସକାଳ 6ଟା 58 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସକାଳ 7ଟା 45 ନେଇ ସକାଳ 8ଟା 29 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା 53 ନେଇ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 2ଟା 9 ମଧ୍ୟରେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜନ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟଠାରୁ ସକାଳ 6ଟା 58 ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 7ଟା 45 ନେଇ ଦିନ 8ଟା 26 ମଧ୍ୟରେ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ବା ଶୁଭ ସମୟ ଅଟେ। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଠାକୁର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଅଁଳା ପତ୍ରଟିଏ ବି ଖାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପତ୍ରଟିଏ ବି ପାଇନେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ପରିକ୍ରମା ସେଦିନ 7 ଥର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି 7 ତୀର୍ଥର ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ମନୋକାମନା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ସେହି ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଋଣ ଧନର ଅଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ସେଦିନ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପରିକ୍ରମା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆପଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ବସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୋତି ତା ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏହି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷରେ ଆପଣ ଅଁଳା କୋଳିଟିଏ ଯଦି ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ଅଁଳା କୋଳିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସେଦିନ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାର ପୁଣ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମାଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚନ୍ଦନ ଘୋରିବା ସମୟରେ ସେହି ମାଟିକୁ ଟିକିଏ ପକାଇ ଆପଣ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏ ଅଁଳା ଗଛର ମାଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଲଗେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳର ମାଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚନ୍ଦନରେ ସେହି ମାଟିକୁ ମିଶାଇ ଲଗେଇଲେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ମିତ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ ଭଳି କାମ ଦିଏ। ସ୍ୱାମୀର କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ 2 ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚନ୍ଦନରେ ମିଶାଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଫିସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଅଁଳା ଗଛ ମୂଳର ମାଟିକୁ ଚନ୍ଦନରେ ମିଶାଇ କପାଳରେ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ଭବ କାମ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହାସୁଯୋଗ। ଅଁଳା ନବମୀ ଦିନ ଏହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଁଳା ଦୀପ ବନେଇବାର ସରଳ ବିଧି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମେ ଅଁଳାର ଦୀପ ଦାନ ପାଇଁ ନିଠୁଣ ଏବଂ ବଡ଼ ସାଇଜର 9ଟି ଅଁଳାକୁ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଖିଲା ପୂଜା ଘରର କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ତାର ଉପର ଭାଗକୁ କାଟି ତାର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର ନ କରି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ହୋଲ୍ ବନାନ୍ତୁ।
ଅଁଳା को काटिबा समय रे ध्यान देबे अँणार पछपटकू ही काटिबे तापरे सेथिरे गोल सलिता ही अँलारे व्यवहार करिवे एवं सलिता को पूर्वरु घिओरे बुड़ेइकी रखिबे काहींकि ना सेही बलिताटी जदि पूर्वरु भल भाबरे घिओरे भिजी जाइथिबो ताहेले ताहा अधिक समय पर्यंत जळी पारिबो एवं अँलार हलरे जेतिकी घिओ रही पारिबो सेतिकी घिओ ढाली देबे अँला दीपरे घिओ को व्यवहार करिवे घिओर व्यवहार कले ताहा अधिक समय पर्यंत जळी थाए तापरे गोटिए पूजा थाली रे किछि फूल को रखी ता उपरे सेई 9टी अँलारे प्रस्तुत दीप को रखी संध्यारे तार पूजा करिवे दीप को दिन रे प्रस्तुत करी रखि पारिबे एवं संध्यारे ताकू प्रज्वलन करिवे प्रथमे सबु अँला दीप को अँला गछ मूलरे पूजा करिवे प्रथमे सबु अँलारे सिंदूर चंदन अक्षत अर्पण करिवे एवं दीपर मंत्र कहिबे दीपं ज्योति जनार्दन दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति हरति पाप संध्या दीप नमस्तुते कही सेही दीपर पूजा थाली चारिपटे पानी छड़ेई प्रणाम करिवे एवं सबु दीपरे किछि किछि आळती कर्पूर को देई समस्त दीप को प्रज्वलन करा जाई थाए एबे जानिबा एही सबु दीप को केउ केउ जागारे प्रज्वलन करा जिवो तो प्रथमे 5टी दीप को पंचदेवतांक उद्देश्य सेही अँला गछ निकटरे प्रज्वलन करिवे तापरे षष्ठ दीपटी को माँ वृंदावती निकटरे प्रज्वलन करिवे जोटा कि सप्तम दीप सेही दीपटी को आपणक ठाकुर घरे दीपदान करिवे ठाकुर घरे दीपदान करिबा परे आपणक घरे जदि शमी वृक्ष लिंब वृक्ष बर वृक्ष किंबा अश्वत्थ वृक्ष बेल वृक्ष एही सबु देव वृक्ष जदि थाए आपण जे कोनोसी गोटिए वृक्ष मूलरे दीपदान करि पारिबे कार्तिक मासरे गंगा तटरे दीपदान करिबा आमर प्रथा रही आसुची तेणु गोटिए बड़ पात्र रे पानी को पुरेई सेथिरे गंगा जल को मिसेई गोटिए प्लास्टिक बाटी किंबा सोलर बाटी रे जेमिति सेही पात्रटी पानी रे भासी रहिबो सेही भली पात्र रे प्रथमे फूल किंबा अक्षत को देबे तापरे दीप को रखी भसेई देबे नहेले जदि आपणक घर पाखापाखी नदी किंबा पोखरी रे मध्य भसेई पारिबे नदी किंबा पोखरी हेले बहुत भल जेते बेले भी आपण दीप प्रज्वलन करिवे प्रथमे किछि फूल किंबा अक्षत को रखी ता उपरे दीप को थोइबे तेणु चेष्टा करंतु एही अँला नवमी रे एही 9टी जगार 9टी दीप को प्रज्वलन करिबा पई बंधुगण आशा करुछि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिबो आजि पई रहुछि नमस्कार।